જય શ્રી કૃષ્ણ. માય વર્ક માય ડેમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ચતુર કરો વિચાર શ્રેણી અંતર્ગત આજનો પ્રશ્ન નંબર 1009. આપેલ આકૃતિમાં ચોરસની કુલ કેટલી સંખ્યા છે? એ 14, બી 16, સી 19, ડી 18. સમજૂતી સાથે જવાબ આપેલો છે. સાચો જવાબ છે વિકલ્પ ડી 18. માતૃભાષા ગૌરવ પ્રતિષ્ઠાન મહેસાણા, દિન 1196. સાચી જોડણી અર્થ સાથે. કુક્કુટ એટલે કૂકડો. ચાલો નવું માણીએ સ્પેલિંગને સંગ. ડે 1211. એન્ટોનેમ્સ વિરોધાર્થી શબ્દ. દ્રશ્ય વિસિબલ VISIBLE. અદૃશ્ય ઇનવિસિબલ INVISIBLE. આજનો સુવિચાર 28. मौन से शब्दों की ताकत बढ़ती है. पंचतंत्र. 28. थ्रू साइलेंस द पावर ऑफ वर्ड्स इज इन्हेंस्ड. अर्थात मौनથી શબ્દની શક્તિ વધે છે. पंचतंत्र. आज की मज़ेदार जानकारी. तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल माना जाता है. भगवान विष्णु को समर्पित यह 108 दिव्य देशों में से एक है. आज का हेल्थ टिप्स. केसर दूध पीने के फायदे. 1. रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है. 2. अच्छी नींद लाने में सहायक होता है. 3. त्वचा में निखार लाने में मदद करता है. 4. पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होता है. 5. मन को प्रसन्न रखने में मदद करता है. आज का गीता उपदेश. जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतने ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना. उस पर शोक नहीं करना चाहिए. આપણો દિવસ શુભ રહે. આભાર. જય હિન્દ.